Really nice to see you all again. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita siapkan hati kita dan berdoa secara pribadi. Mari kita arahkan semua perhatian kita pada Tuhan saja. Let's quiet our hearts before the Lord and let's focus on Him alone. Mari kita bangkit berdiri, please stand. Mari kita mendengarkan panggilan beribadah yang diambil dari Mazmur 33 ayat yang kedua dan yang keempat. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambu 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru. Petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaannya. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita nyanyi lagu penghormatan kita. Let's raise and sing our honor to our Jesus our Lord saat pagi hari. Menghadap
doa syukur kita. Let's lift up our prayer of thanksgiving. Bapa kami yang di dalam surga, our Father in heaven. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima seluruh pujian-pujian kami. Lord, you deserve, Lord, to receive all the praises and honor. Bapa, terima kasih untuk kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Lord, thank you for your presence in our life. Terima kasih untuk kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih juga untuk penjagaan Tuhan dan juga pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami setiap hari. Thank you, Lord, for your protection and for your providence in our life every day. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan dosa dan juga untuk menyadarkan kami atas dosa-dosa kami, sehingga kami bisa mengasihi satu sama lain dan juga bisa mengampuni satu sama lain. Thank you, Lord, for forgiveness of sins. And thank you, Lord, for opening our eyes so we can see our sins, Lord, and our brokenness and how we need you, Lord. So we can love each other and forgive each other. Bapa, berkatilah hamba-hambamu yang akan melayani hari ini. Urapilah hambamu Tuhan, Pastor Paul, Pastor Steve, dan semua guru sekolah minggu. Lord, please anoint all your servants today, Pastor Paul, Pastor Steve, and all the Sunday school teacher. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu, berbicaralah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk, you may sit. Mari kita dengarkan berita pengharapan yang diambil dari Mazmur 91 ayatnya yang ke-1 dan yang ke-2. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Terpujilah Tuhan. Mari kita tetap duduk, remain seated. We're going to sing our song of thanksgiving. Why do I sing about Jesus? It's a beautiful song.
song is not long enough. There's no song to describe our Lord. Mari dengan tetap duduk, mari kita beritakan pengampunan dari Tuhan yang diambil dari Yohanes 10 ayat yang ke-10. Let's listen to God's message of forgiveness taken from John 10 and 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan segala kelimpahan. Mari kita bangkit berdiri. Please stand. Mari kita nyanyikan Ku Perlukan Juru Selamat. I must have the Savior with me. Kita datang kepada Yesus Tuhan kita untuk mengakui dosa kita dan membawa permohonan kita kepadanya. Let's come to confess our sins and to bring our petitions before Him. Kita mau berdoa buat saudari Andri yang sekarang sedang di rumah sakit, rupanya ada pendarahan di otaknya. We want to pray for our sister Andri. She usually sat here in the wheelchair. Apparently there is brain hemorrhage, bleeding in the brain. Kita juga mau berdoa buat cucu dari Tante Dewi Ashton yang juga baru saja dioperasi di rumah sakit supaya Tuhan menyembuhkan anak ini. We also want to pray for the grandson of Tante Dewi Ashton, who is in the hospital. He just went through a surgery, so we pray for recovery. Mari kita nyanyikan nama Yesus sebelum kita masuk dalam doa. Let us sing the name of Jesus before we pray.
Selamat pagi Bapak dalam surga. Good morning our Heavenly Father. Terima kasih di pagi hari ini Engkau kumpulkan kami dalam rumah-Mu untuk beribadah kepada-Mu. Thank you Lord for gathering us today in this house of yours for us to come and to worship you. Kami naikkan syukur kepada-Mu atas pemeliharaanmu dalam hidup kami di hari yang lampau. We want to give you thanks, Father, for your providence upon our lives in the days past. Kami naikkan syukur pula bahwa tangan-Mu senantiasa menopang dan menuntun hidup kami. We also give you thanks because your hands have always sustained us and guided us. Kami juga naikkan syukur kepada-Mu ya Tuhan, bahwa Tuhan memberikan kepada kami kecukupan sehingga kami tidak kekurangan apapun. We want to give you thanks because Lord, you have met all our needs that we lack nothing. Bapa, kami juga datang mengakui kami semua orang-orang berdosa. Kami sudah tahu kehendak-Mu, tapi kami tidak selalu melakukannya. We also come before you, Lord, to confess that we are sinners. We knew what your will was, but we did not always obey you. Ampuni kami, basuhlah kami dengan darah-Mu, dan biarlah di hari mendatang kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. So we pray, please forgive us our sins, wash us clean with your blood, and may in the days to come, we will live in accordance to your will. Bapa, kami naikkan doa pagi ini buat saudari Andri yang tengah dirawat di rumah sakit karena ada pendarahan di otaknya. Kami mohon biarlah Tuhan campur tangan dan Tuhan sembuhkan dia. Lord, we want to lift up our sister Andri into your hands. Apparently there is a bleeding in the brain, so we pray, Father, may you touch and heal her. Kami juga naikkan doa buat Ashton, cucu dari Tante Dewi yang baru saja dioperasi. Kami mohon biarlah Tuhan jamah dan sembuhkan anak ini. We also pray for Ashton, the grandson of Tante Dewi, who just had a surgery. We pray, Father, may your hands be upon him, that during recovery he will be touched and healed. Kami juga naikkan doa ya Bapak buat Om Arthur, Pak Gustaf dan Pak Andreas. Kami mohon berilah terus mereka kekuatan dan tubuh yang sehat untuk menjalani perawatan minggu demi minggu. We also want to lift up our brother Om Arthur, Pak Gustaf and Pak Andreas. May you give them strength so that they'll be strong to go through treatment week after week. Kami juga naikkan doa buat Anyau, buat Herwi. Biarlah Tuhan terus bersihkan tubuh mereka dan berikan kekuatan dan kesehatan kepada mereka. We also pray for our brother Anyau and our sister Herwi. May you cleanse their bodies. May you give them strength, Father. And may you keep them strong and healthy. Kami naikkan doa juga buat Stephanie dan Mira. Biarlah Tuhan terus jaga dan berikan kesehatan kepada mereka. We also pray for our sister Stephanie and Mira. May you continue to keep them in your arms and give them good health. Kami naikkan doa pula buat Om Peter Chua, buat Engkau Hans dan Benita. Mohon biarlah Tuhan terus bersihkan tubuh mereka supaya mereka kuat dan sehat. We also pray for Om Peter Chua, for Benita, for Ko Hans. May you cleanse their bodies, Lord, and may you keep them strong and healthy. Kami naikkan doa pula buat Pilar yang masalah dengan kakinya. Biarlah Tuhan jamah lututnya sehingga dia bisa berjalan dengan bebas. We also pray, Father, for Pilar. May you also touch her knees that she will walk again freely without pain. Kami doa juga ya Tuhan buat Tante Sofia, buat Budi. Biarlah Tuhan berikan kepada mereka kesembuhan, terutama Tante Sofia yang baru jatuh lagi. Biarlah Tuhan sembuhkan dia dan berilah kekuatan kepada Budi. Dan biarlah operasi yang akan dijalaninya Engkau berkati untuk membawa kesembuhan buatnya.
We pray for Tante Sofia, who just fell again, dear Lord. We pray also for Budi. May you continue to strengthen him. We thank you that you have scheduled the surgery on the 19th of this month. So we pray for your blessing upon this surgery. We pray for Tante Sofia, Lord, who is constantly in pain and cannot even get up. May you touch her and heal her, Father. Bapa, kami juga naikkan doa buat Tante Elvir, buat Caitlin. Teruslah Tuhan beri kekuatan, jaga mereka. Juga Om Anton supaya bisa berjalan, tidak jatuh. We also lift up Tante Elvir, also Caitlin, the granddaughter of our brother Vincent, and also Om Anton. May you protect them. May you keep them strong, that they will not fall. May they be strong, Lord, and be healed by your power. Bapak, kami juga naikkan doa buat Engkau Pardi, buat Ci Ina. Biarlah Tuhan juga bersama mereka. Jaga agar memori mereka tetap kuat dan mengingat kami semua dan diri mereka. We pray for our brother Pardi, for our sister Ina. May you keep their memories intact, Father, so that they always know who they are and who their loved ones are. Kami juga berdoa ya Bapak buat Nci Sinta. Biarlah Tuhan terus kuatkan tubuhnya. We pray also for our sister Sinta. May you continue to keep her strong and healthy so she can provide care for her husband. Bapak, kami naikkan doa pula buat Om Kongseng, Tante Gin. Biarlah Tuhan terus jaga agar mereka kuat dan terlindung dari jatuh. We also lift up Om Kongseng and Tante Gin. May you continue to keep them in your arms and protect them from falling. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa buat saudari kami Norma yang telah pindah. Biarlah tangan Tuhan terus bersamanya dan memberikan kesehatan kepadanya. We also pray for Norma, our former neighbor. May you continue to be with her and keep her healthy, dear Lord. Bapak, kami naikkan doa ini semua di dalam nama-Mu, nama Yesus yang berkuasa. We pray all this, Lord, in your name, the name of Jesus, the powerful name of Jesus. Dan terakhir, berbicaralah. Kami siap untuk mendengarkan-Mu. And now we pray, Father, please speak to us. We're ready to listen to you. Oh ya, kami juga doa ya Tuhan buat Nci Alwan, buat Engkau Fabian. Biarlah Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan mereka. We also pray for our sister our sister Alwan, and also our brother Fabian. May you also be with them and keep them strong and healthy. Berdoa juga buat Sandra, buat Esther. Biarlah Tuhan terus kuatkan dan beri mereka kesehatan. And we pray for Sandra, for Esther. May you keep them also strong and healthy, dear Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, dear Lord Jesus. Dalam nama-Mu kami berdoa. In your name we all pray. Amen. Saudara-saudara sekalian, marilah kita membuka surat 1 Korintus pasal 12. Will you please turn your Bible to the book of 1 Corinthians chapter 12. 1 Korintus pasal 12. Kita membaca dari ayat 29 hingga 31, and we are going to read from verse 29 to verse 31. Mari kita bangkit berdiri untuk membaca firman Tuhan. Will you please stand for the reading of the scripture? Saya membaca ayat 29, saudara 30 dan 31 bersama-sama. I will read verse 29. And you'll read verse 30 and 31, we read together. Ayat 29.
Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat? Together, jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Silakan duduk, you may be seated. Tema khotbah pada pagi hari ini adalah kita tidak tahu siapa yang duduk di sana. The theme of today's message is, we don't know who is sitting there. Setelah menjabarkan pelbagai bagian dari tubuh Kristus, yaitu rasul, nabi, pengajar, pelaku mujizat, penyembuh, penolong, pemimpin, dan juga yang dikaruniakan dengan berbahasa lidah, Paulus kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan retorik. Pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban karena jawabannya sudah terkandung di dalam pertanyaan itu. Dan jawabannya adalah tidak. So after laying out the different parts of the body of Christ, apostles, prophets, teachers, miracle workers, healers, helpers, administrators or leaders, and tongue speakers, Paul then poses rhetorical questions. Questions that require no answers because the answers are so obvious, which are no. Yaitu pertanyaannya, apakah semua rasul, apakah semua nabi, apakah semua pengajar, apakah semua pelaku pembuat mujizat, apakah semua mempunyai karunia penyembuhan, apakah semua berbahasa lidah, apakah semua menafsirkan. Are all apostles, are all prophets, are all teachers, are all workers of miracles, do all have the gifts of healing, do all speak with tongues, do all interpret? And we know the answers are no. Jawabannya adalah tidak. Saudara, Allah memberikan kepada setiap orang karunia yang berbeda-beda. Inilah kehendaknya. Karena dia menginginkan agar setiap orang mempunyai andil atau bagian di dalam tubuh Kristus. You see, God gives different gifts to everyone. Harry, can you please turn the page? God gives different gifts to everyone as He wills, because He wants everyone to have a part and a function in the body of Christ. Dan Tuhan memberikan karunia yang beragam karena diperlukan keberagaman karunia untuk melayani beragam manusia dan kebutuhan. And God gives a variety of gifts because it requires a variety of gifts to minister to a variety of people and needs. Nah, keberagaman ternyata tidak selalu berjalan mulus. But the problem is, variety does not always work. Sebagaimana dapat kita lihat di gereja di Korintus, keberagaman menciptakan perpecahan. The problem is variety does not always work. As we see in the church of Corinth, variety causes friction. Bukannya bekerja sama dengan kita bekerja bertentangan dengan satu sama lain. Instead of working with, we work against one another. Namun kita tahu problemnya bukan terletak pada karunia, tapi pada orang-orangnya. But the problem does not lie with the gifts, it's the people. Jadi mari kita lihat beberapa kelompok orang yang biasanya memunculkan problem yang berkaitan dengan pemakaian, penggunaan karunia roh. So let us look at different groups of people that usually cause problems when it comes to the gifts of the Spirit. Dan pada akhirnya kita juga akan melihat tipe yang terakhir, yang kelima, tipe yang seharusnya lah kita menjadi seperti itu untuk memelihara kesatuan di dalam gereja. And we'll also look at the last type, which is the fifth type, the type that God wants us to be, and we should aim to be, to keep the unity of the church. Nah, mari kita lihat ada 4. Yang pertama,
tipe ambisius. Hari, please turn the page. Yang pertama adalah tipe ambisius, and the first type is the ambitious type. Mereka adalah orang yang tidak puas dengan karunia apa saja. They are those who are not happy with any gifts. Bagi mereka, masing-masing karunia itu mempunyai nilainya. For them, different gifts have different values. Makin tinggi nilainya, makin baiklah karunia itu. Ya, the higher the value, the better the gifts. Itu sebab mereka mengejar yang disebut karunia-karunia yang lebih hebat. Hence, they seek to have the so-called greater gifts. Nah, orang-orang ini cenderung melihat sesamanya sebagai pesaing. This group of people tend to see others as competitors. Mereka mau di depan dan mereka tidak mau menjadi nomor 2. They want to be ahead and they don't want to be second. Nah, saudara, apa yang sebetulnya dikejar oleh tipe ambisius ini adalah mereka ingin merasa diri penting. What the ambitious type seeks is a sense of importance. Tidak heran mereka biasanya tidak senang bila orang tidak melihat mereka penting. No wonder they are not happy when others do not see them as important. Tidak heran juga mereka suka mempertontonkan karunia mereka untuk dilihat orang. And no wonder they like to show off their gifts so others can see them. Nah, saudara, kita yang secara natur kompetitif dan ambisius mesti menjaga agar tidak memperlakukan karunia roh sebagai tangga naik jabatan di perusahaan. We who are competitive and ambitious by nature must watch out that we do not treat the gifts of the Spirit as a corporate ladder. Kita ada di gereja, tubuh Kristus. Kita bukan berada di perusahaan. We are in the church, the body of Christ. We're not in a corporation. Karunia-karunia roh bukanlah posisi atau imbalan untuk kerja baik kita. The gifts of the Spirit are not positions or rewards for our good work. Karunia roh adalah kebisaan yang diberikan Tuhan untuk kita melakukan pekerjaan Tuhan. They are simply God-given abilities to do the work of God. Jadi, lepaskanlah kebutuhan kita untuk mendaki lebih tinggi dan lebih tinggi di dalam pelayanan di gereja. So let go of our need to climb higher and higher in the church. Apa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus adalah kebalikannya, kan? What Jesus our Lord taught us is just the opposite, isn't it? Firman Tuhan berkata, barang siapa mau menjadi yang pertama, hendaklah ia menjadi yang terakhir dan hamba dari semuanya. If anyone desires to be the first, Jesus says, he shall be last of all and servant of all. Setiap karunia adalah karunia pelayanan. You see, any gift is a service gift. Karena mesti digunakan untuk melayani satu sama lain dan bukan untuk kepentingan sendiri. It is to be used to serve one another and not for personal gain. Jadi, jangan sampai kita memandang karunia dari sudut nilai. Seolah-olah makin tinggi nilainya makin baik. Ya, so do not think in terms of value, higher value. Sebaliknya, pandanglah karunia-karunia ini dari sudut baik, yaitu kebaikan yang lebih banyak dan lebih besar. Instead, think in terms of good, greater good. Jadi terimalah karunia apapun yang Allah berikan kepada kita dan gunakan untuk kebaikan
yang lebih banyak dan lebih besar. So accept whatever gifts God gives us and use it for greater good. Tipe yang kedua, the second type. Saya sebut ini adalah tipe serakah. The second type is the greedy type. Mereka menginginkan karunia sebanyak-banyaknya karena bagi mereka makin banyak mereka punya karunia, makin mereka merasa lebih baik tentang diri mereka. They want all the gifts because for them the more gifts they have, the better they feel about themselves. Singkat kata, mereka menggunakan karunia roh untuk memperkaya diri mereka, meski memang bukan secara materi, tapi juga bukan secara rohani, melainkan sebetulnya secara emosional. Simply put, they use the gifts of the Spirit to enrich themselves. Of course, not materially, but not spiritually either, but rather emotionally. Mereka mungkin beranggapan bahwa kerinduan mereka memiliki karunia sebanyak-banyaknya adalah pertanda bahwa mereka mempunyai kehausan, kelaparan secara rohani. They may think that the desire to possess as many gifts as possible is a sign of spiritual hunger. Tapi sesungguhnya bukan. Bukan kelaparan rohani, melainkan kelaparan emosional. It is not spiritual hunger, but rather emotional hunger. Mereka ingin dipuaskan. They want to be fulfilled. Saudara, kejatuhan ke dalam dosa bisa terjadi pada siapapun, termasuk pemimpin Kristen. Moral failure can happen to anybody, including Christian leaders. Sebagaimana kita tahu, ada begitu banyak pemimpin Kristen yang telah jatuh ke dalam dosa. As we know, there are many Christian leaders who have fallen from grace. Kebanyakan atau mungkin setiap mereka yang jatuh adalah orang-orang yang diberikan banyak karunia dan terlibat di dalam banyak pelayanan. You see, perhaps most of them, or if not every one of them, are gifted with many gifts and involved in many ministries. Sedikit di antara mereka yang mengenakan hanya satu topi, sebab kebanyakan mereka mengenakan banyak topi, artinya banyak tugas dan peranan. Very few of them wear one hat. Almost all wear many hats. Tapi ini yang sedih. But this is the sad part. Hampir kebanyakan atau kebanyakan mereka orang-orang yang lapar secara emosional. Almost all of them are emotionally hungry. Namun bukannya mereka mencari pemenuhan emosional, mereka mengejar pemenuhan rohani. But instead of seeking emotional fulfillment, because that's where they're hungry, they go for spiritual fulfillment. Mereka mengejar karunia-karunia yang lebih banyak lagi dan kesempatan pelayanan yang lebih banyak juga. So they go after more gifts and more ministry opportunities. Masalahnya adalah makin mereka mengejar pemenuhan rohani, makin mereka lapar secara emosional. But the more they go for spiritual filling, the hungrier they become emotionally. Mereka mencari pemenuhan di tempat yang salah, dan itu membuat mereka rawan jatuh ke dalam dosa. They look for fulfillment in the wrong place, and that makes them susceptible to sin. Saudara, kelaparan rohani menuntut pemenuhan rohani. Spiritual hunger requires spiritual filling. Kelaparan emosional menuntut
pemenuhan emosional. Emotional hunger requires emotional filling. Kita tidak bisa menggantikan pemenuhan rohani dengan pemenuhan emosional. Dan sama dengan itu kita tidak bisa menggantikan pemenuhan emosional dengan pemenuhan rohani. We cannot substitute spiritual filling with emotional filling. And likewise, we cannot substitute emotional filling with spiritual filling. Dan ini letak kesalahan kita. Kita ini sering beranggapan bahwa kelaparan emosional kita dapat dipuaskan dengan pemenuhan rohani. And this is where we usually get it wrong. We assume that our emotional hunger can be satisfied with spiritual filling. Tidak heran kita akhirnya terus-menerus lapar secara emosional. We who do that will always be hungry emotionally. Mari kita lihat tipe yang ketiga, yaitu tipe kuasa. Let's look at the third type, which is the power type. Orang-orang ini mengejar karunia yang memberi mereka kuasa atau otoritas atas orang. They go for gifts that will give them authority over people. Mereka mengejar karunia yang membuat mereka terlihat sebagai tangan kanan Tuhan. They seek gifts that will make them look like God's right-hand man. Mereka menjauh dari karunia-karunia yang menuntut mereka untuk melayani orang, untuk melepaskan hak mereka, atau untuk mendahulukan orang lain. They stay away from gifts that will require them to serve others, to give up their rights, or to put others first. Sebab yang mereka inginkan adalah justru mau mengatur dan memerintah. Because what they want is to be in command. Saudara, sebagian kita dikendalikan oleh kuasa karena kita terbiasa berkuasa. Some of us are driven by power because we are accustomed to being in power. Baik itu di tempat pekerjaan kita ataupun di dalam komunitas kita. Be it at workplace or in our communities. Jadi kita kemudian bawa itu ke gereja. Di dalam pelayanan pun kita mau menjadi orang yang mempunyai kuasa. And so we carry that over to church. And we want to be in command in ministries. Tapi ada juga orang yang dikendalikan oleh kuasa sebab mereka justru tidak pernah berkuasa dimanapun. But there are also those who are driven by power because they have never been in power anywhere. Dimanapun mereka selalu berada di bawah otoritas orang. Everywhere they go, they're always under somebody else's command. Jadi sewaktu mereka masuk ke pelayanan di gereja, mereka mengejar karunia yang memberi kepada mereka kesempatan untuk memerintah, mengatur. So when they enter ministry at church, they seek gifts that will give them opportunities to be in command. Kadang bahkan mereka berpura-pura memiliki karunia tertentu meskipun sebenarnya tidak punya. At times, they will even pretend to have certain gifts even though in reality they do not. Nah, mereka yang mengejar karunia-karunia yang penuh kuasa, rentan, rawan menyalahgunakan kuasa, bahkan mereka bisa menjadi orang yang berbahaya. Those who seek power gifts are prone to abusing power, and they can be dangerous. Mari kita lihat tipe yang keempat, yaitu tipe yang penakut.
The fourth type is the timid type. Mereka adalah orang yang merasa diri tidak aman dan takut terhadap penolakan. They are those who feel insecure and fear rejection from others. Mereka selalu bertanya-tanya apa tuh yang orang pikirkan tentang diri mereka. Karena yang mereka inginkan bukan saja agar orang menerima mereka, tapi agar orang suka kepada mereka. They constantly ask what others think of themselves because what they want is that others not only accept them, but also like them. Nah, tipe ini umumnya memandang diri sendiri secara rendah. This type usually thinks lowly of themselves. Bahkan bila mereka tahu mereka punya karunia tertentu, mereka cenderung mengecilkan kemampuan mereka. Even if they know that they have certain gifts, they tend to underestimate themselves. Mereka hanya menginginkan karunia-karunia pelayanan, supaya mereka bisa tetap berada di balik layar dan agar orang menghargai pelayanan mereka. They will only seek what we call service gifts so they can be behind the scenes and so others will appreciate them. Untuk agar terlihat rohani, nah mereka akan memakai kata-kata yang membuat mereka tampak rendah hati, tidak menonjolkan diri. Padahal alasan sesungguhnya adalah mereka takut gagal dan takut dinilai kurang baik. They only seek service gifts so they can be behind the scene and so others will appreciate them and to look spiritual. They use words that make them look humble, not wanting to stand out. While the real reason is that they are afraid of failing and being found wanting. Pada saat yang sama, mereka sering merasa diri tidak dihargai orang. Dan merasa tidak puas dengan apapun yang mereka lakukan. But at the same time, they often feel underappreciated. And are not happy or satisfied with what they do. Nah, sayangnya adalah pada akhirnya mereka stres dan letih. In the end, they get burnout. Mungkin saudara bertanya-tanya, apa sih masalahnya dengan tipe ini? Perhaps you are wondering what the problem with this type is. Masalahnya adalah mereka tidak dapat memenuhi panggilan mereka sebab mereka terus menolak apa yang Tuhan sodorkan kepada mereka. The problem with this is that they will not be able to fulfill their calling because they keep rejecting what God has given them. Apapun yang Allah suruh, mereka katakan tidak. Kecuali cocok dengan kehendak mereka, mereka nyaman lakukan itu. Whatever God tells them to do, they say no. Unless it fits their will with what they are comfortable. Mereka adalah seperti si pelayan atau si hamba yang menerima satu talenta di dalam perumpamaan yang dikatakan oleh Tuhan kita Yesus. They are like the servant who receives 1 talent in the parable that Jesus shared with his disciples. Nah saudara, 1 talenta itu sebetulnya adalah jumlah uang yang besar. Tapi hamba ini, orang ini, bukannya dia pakai, dia kubur itu talenta. 1 talent is actually a large amount of money, but this man, this servant, instead of using it, decides to bury it. Alasannya adalah ini. Dia lihat kanan kiri.
Dia melihat bahwa teman-temannya menerima 2 talenta dan 5 talenta. The reason is because he looks around and sees others who are given 2 and 5 talents. Inilah yang diperbuat oleh orang yang takut. Mereka selalu tengok kanan kiri, membandingkan diri dengan orang, dan menganggap orang lebih baik dari mereka. And this is what the insecure type does. They always look around, compare themselves to others, and find others better than they. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka tidak berbuat apa-apa, tidak menghasilkan banyak. In the end, they accomplish little. Nah, saudara, ada 4 kelompok orang yang pada akhirnya menciptakan problem yang berkaitan dengan karunia roh. These are the 4 types of people who usually cause problems when it comes to the gifts of the Spirit. Meskipun 4-4-nya berbeda, namun ada satu kesamaan. Yaitu, saudara, mereka semua memandang karunia roh sebagai kendaraan untuk memenuhi kebutuhan mereka dan memberi mereka kepuasan. Despite the differences in these 4 types, there is one thing in common. They all view the gifts of the Spirit as vehicles to meet their needs or to give them satisfaction. Namun karunia-karunia ini bukanlah kendaraan untuk memenuhi kebutuhan kita atau memberi kita kepuasan. But these gifts are not vehicles to meet our needs or to give us satisfaction. Karunia roh adalah alat yang Tuhan berikan kepada kita untuk melakukan kehendaknya dan memenuhi panggilannya. The gifts of the Spirit are tools that God gives us to do His will and to fulfill His calling. Karunia-karunia roh diberikan kepada kita, tetapi bukan untuk kita. These gifts are given to us, but not for us. Mereka diberikan kepada kita untuk orang lain. They are given to us for others. Untuk, kata Efesus 4 ayat 12, melengkapi orang kudus untuk pekerjaan pelayanan, untuk pembangunan tubuh Kristus. Ephesians 4:12 says, for the equipping of the saints, for the work of ministry, for the edifying of the body of Christ. Masalah muncul manakala kita memandang dan menggunakan karunia untuk atau sebagai kendaraan memenuhi kebutuhan kita dan memuaskan kerinduan kita. Problems arise when we view and use these gifts as vehicles to meet our needs and satisfy our longing. Nah, jadi mari sekarang kita lihat tipe kelima. Tipe yang seharusnya kita kejar, yaitu tipe yang saya sebut siap sedia. So let's now look at the 5th type, the type that we should be. I call this the available type. Saudara, karakteristik pertama, tipe yang siap sedia adalah mereka membuat diri mereka siap sedia menerima apapun yang Tuhan berikan. The first characteristic is they make themselves available to accept whatever gift God gives them. Mereka tidak pilih-pilih karena mereka percaya Tuhan bermaksud baik dan mempunyai rencana yang baik. They don't pick and choose because they trust God means well and God has a good plan for them. Saudara, ada yang beranggapan bahwa karunia yang Tuhan berikan itu
justru untuk menyusahkan mereka. You see, there are those who think that gifts that God gives them are actually to make their lives miserable. Saudara, kita tidak bisa sangkal bahwa kadang itu yang kita rasakan sebab waktu kita memakai karunia Tuhan justru kita ini menderita. At times this is what we feel, we cannot deny that. When we do it, when we use God's gift, we have to suffer because of what we do. Contohnya Yeremia, saudara. Dia seorang nabi mempunyai karunia bernubuat. Dan dia menderita gara-gara harus menubuatkan perkara-perkara yang nanti Tuhan akan lakukan untuk menghukum Israel. An example of it is Jeremiah the prophet. He got the gift of prophecy because he's a prophet. But because of this gift, because of what he said to the people of Israel, as to what God would do to them, to punish them for their sins, Jeremiah had to suffer. Pernah juga saya ceritakan kepada saudara, saya bertemu dengan seseorang yang dipakai Tuhan untuk bisa melihat atau membedakan roh. Perhaps I've shared this with you about somebody that I met who was gifted with the gift of discernment, able to see spirits and distinguish spirits. Dia berkata setiap kali Tuhan memanggil dia melayani orang yang sedang dikuasai oleh kuasa jahat, aduh dia sengsara luar biasa. She said to me, every time God called her to serve, to help, to be involved in this ministry of driving out the power of darkness, she said, I feel so miserable. Kenapa? Sebab dia harus berhadapan dengan iblis. Why? Because he said, I have to see the devil. Jadi saudara, benar. So it's true. Ada kalanya karunia yang Tuhan berikan dan panggilan yang Tuhan juga berikan kepada kita menyusahkan kita. So it's true. There are times the gift that God gives us, the calling that God gives us, make us suffer. Namun kita mesti percaya Tuhan bermaksud baik dan Tuhan mempunyai rencana yang baik. That's why we need to hold on to this. God means well. And God has a good plan. Sebab apapun yang Tuhan berikan pada akhirnya untuk orang, bukan untuk kita. Because whatever it is God gives us is not for us, but for others. Karakteristik yang kedua adalah tentang tipe yang siap sedia ini adalah mereka akan melakukan apapun yang Tuhan suruh. The second characteristic is that they do whatever God calls them to do. Singkat kata, apapun yang Tuhan sediakan, mereka akan terima itu sebagai panggilan Tuhan untuk mereka. In other words, whatever it is that God makes available, they will take it as God's call for them. Waktu saya dulu di seminari, saya masih ingat dosen saya berkata, seorang dosen counseling, saya waktu baru lulus, saya belum mempunyai kesempatan, orang tidak tahu saya siapa. Jadi apapun yang Tuhan sediakan, saya terima itu. Bahkan dia bilang, berikan ceramah-ceramah di panti-panti jompo kepada orang-orang tua, kepada kaum-kaum ibu, itu semua saya lakukan, dia berkata. I remember what my professor of counseling said when I was in seminary. He said, early on when nobody knew me, what I did was I accept all invitations. Even when I was asked to speak in a nursing home, or even when I have to speak to the women's group and whatnot, I would do it. Terima yang Tuhan sediakan. Terima ini sebagai panggilan Tuhan. So take what God makes available and take it as God's call for us. Jadi saudara, tipe siap sedia ini selalu membuat diri mereka siap
menerima apapun yang Tuhan berikan, dan mereka akan terima apapun yang Tuhan sediakan sebagai panggilan untuk mereka. So this type, they make themselves available to accept whatever gift God gives them, and they take whatever is available as God's call for them to do. Saudara, saya akan akhiri dengan kisah tentang seseorang yang bernama George Madison. I will end this with the story of somebody by the name of George Madison. Saudara, dia adalah seorang hamba Tuhan berasal dari Scotland yang menulis dan menciptakan sebuah lagu yang sangat dikenal, yaitu "Oh Love That Will Not Let Me Go". George Madison, a Scottish preacher who wrote these famous hymns, "Oh Love That Will Not Let Me Go". Nah, saudara, dia itu mulai kehilangan penglihatannya di usia remaja. You see, he began to lose his sight as a teen. Tapi itu tidak menghentikannya untuk melanjutkan studinya di Universitas Glasgow. But that did not stop him from attending the University of Glasgow. Dia lulus dengan gelar dalam bidang filsafat. He graduated with a first in philosophy. I don't understand what the meaning of the first, in philosophy. Nah, merasa Tuhan memanggilnya untuk melayani Tuhan, dia kemudian melanjutkan studinya ke seminari. Nah, saat itu dia telah benar-benar buta. Feeling called to ministry, he went to seminary. This time, as a completely blind man. Dengan pertolongan saudara perempuannya yang mencatat kuliah buat dia bisa menyelesaikan kuliahnya dan setelah itu melayani sebagai pendeta di sebuah kota kecil. With the help of his sister who took notes for him, he was able to finish his studies and later serve as a pastor in a small village. Namun saudara, meskipun melayani di kota kecil, itu tidak menghentikannya memberi yang terbaik. But that, serving in a small town, did not stop him from giving his best. Dia melayani di kota kecil itu selama 18 tahun. He served in that small village for 18 years. Nah, dalam satu kebaktian malam, jumlah yang hadir sedikit sekali. One Sunday evening, the church attendance was miserably small. Waktu dia melihat atau diberitahukan kursi-kursi yang kosong itu tidak bisa tidak, dia merasa kecewa karena dia sudah persiapkan khotbah sebaik-baiknya. Seeing the empty chairs, he could not help but feel discouraged because he had given his best to prepare for his sermon. Tapi tetap dia berkhotbah sebaik-baiknya. But still, he gave his best. He preached his best. Nah, tidak diketahuinya. Malam itu, yang duduk di gereja adalah seorang pengunjung tamu dari gereja Saint Bernard di Edinburgh, kota besar di Scotland. Unbeknownst to him, in attendance that evening was a visitor from the Saint Bernard Church in Edinburgh. Gereja ini sedang mencari pendeta. And this church was seeking a pastor. Nah, saudara, singkatnya, khotbahnya yang baik itu mengesankan si tamu ini. Needless to say, his well-prepared preaching made an impression on this visitor. Untuk mempersingkat cerita, Madison kemudian diundang menjadi pendeta di Saint Bernard Church dan menjadi salah seorang pengkhotbah favorit di Scotland. To make the long story short, Madison was later called to be the pastor of Saint Bernard Church and became one of Scotland's favorite preachers. By the way, that's the church, Saint Bernard.
Nah, saudara, inilah yang dikatakan oleh George Madison. Here's what George Madison later said. Jadikan setiap saat yang besar. Make every occasion a great occasion. Engkau tidak tahu kapan orang akan menempatkan engkau atau menaruh engkau di tempat yang lebih besar. You can never tell when somebody may be taking your measure for a larger place. Inilah sikap kita yang seharusnya terhadap karunia dan panggilan Roh Kudus. This is to be our attitude to the gifts and the call of the Spirit. Seperti Madison, kita mesti menerima apapun yang Tuhan berikan. Like Madison, we should accept what God has given us. Madison tidak lari dari Tuhan. Dia tidak melawan Tuhan karena Tuhan mengizinkan dia buta. Madison did not run from God and he did not go against God because God has rendered him blind. Dia menerima itu sebagai karunia dan panggilan Tuhan. He accepted it. He accepted his blindness as God's gift and call. Dia tahu Tuhan mempunyai rencana atas hidupnya dengan memberikan dia karunia buta ini. He knew God had a plan for his life by giving him this gift of blindness. Kita juga mesti percaya Tuhan mempunyai rencana memberikan kepada kita karunia ini. We too should trust that God has a plan for giving us this gift. Saudara, kalau kita memikirkan karunia yang bisa menjadi berkat bagi orang secara nyata, ya jelas, mungkin lebih mudah kita menerimanya. I must admit, if it's a gift that we can use right away and be a blessing to others, so real, maybe it would be easier to accept. Yang lebih susah adalah kalau kita tidak bisa melihat jelas sekarang ini, apa itu gunanya kondisi atau karunia yang Tuhan berikan kepada kita. It'd be harder to accept it if we cannot see what's the use of this gift, so-called gift. First of all, we don't want to call it gift, but it is a gift from God, whatever it is. Saudara tahu, saya juga adalah seorang penderita kanker. As you all know that I also have cancer. Nah saudara, saya selalu bersyukur kepada Tuhan karena gara-gara saya terkena kanker dan harus dioperasi, jadi saya tahu jantung saya lebih bermasalah daripada kanker saya. I always look back and thank God for cancer in my life because during the preparation for the surgery, the doctor found that I had more problems with my heart. Saudara tahu, salah satu pembuluh darah besar saya yang di sebelah kiri, di belakang, tersumbat 99%. Ya dokter nggak mau bilang 100%, dia bilang aja 100% sama aja, bedanya apa sih? During the pre-op, before my surgery, they found that actually one of my main arteries on the left side and the back was already clogged 99%. I just thought, for goodness sake, just say 100. What is the difference between 99 and 100? Tapi gara-gara itu saya bisa hidup. Sebab kalau tidak, saya mungkin sekali sudah terkena serangan jantung. But because of it, I am still here. I still live on. Jadi saudara, saya ngerti, susah untuk mengatakan ini sebagai karunia. Tapi belajarlah berkata, ini pemberian Tuhan. I know it is hard to say that this is a gift from God. Because we don't want to see it as a gift. But learn to say, this is a gift from God.
and I'll accept it. Because God has a plan. He means well. Kedua, Madison selalu memberi yang terbaik. Madison always gave his best. Dia tidak membenamkan kepalanya di pasir, merasa kasihan diri. He did not bury his head in the sand, feeling sorry for himself. Sebaliknya, dia kuliah dan pergi ke seminari untuk mempersiapkan diri melayani Tuhan. On the contrary, he went on to college and seminary to prepare for ministry. Ini yang saya ingin kita ingat ya, setiap khotbahnya menjadi khotbah terbaiknya, baik di kota kecil maupun di kota besar. Every sermon became his best sermon, be it in a small village or a big city. Kita juga mesti memberi yang terbaik. Bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. We too should always give our best, not to man, but to God. Ingat yang dikatakan oleh Madison, jadikan setiap saat yang besar. Remember what Madison says, make every occasion a great occasion. Terakhir, setialah. Lastly, be faithful. Madison melayani di kota kecil itu selama 18 tahun. Madison stayed in that small village for 18 years. Nah, mungkin saudara berkata, mungkin gak ada yang panggil-panggil, makanya dia tetap aja di situ 18 tahun. Perhaps you think, because nobody called him. That's why he was there for 18 years, because when he was called to go to Edinburgh, he left. Well, that's not so. Setelah melayani di kota kecil itu 11 tahun, dia dipanggil untuk menjadi pendeta di Crown Court di London. Yang dia tolak. You see, after serving in that small village for 11 years, he was called to be a pastor at the Crown Court in London, which he turned down. Saya tidak tahu Crown Court seperti apa, tapi dari namanya saya bisa bayangkan atau dugaan saya, gereja yang biasanya dihadiri oleh petinggi-petinggi istana. I don't know what Crown Court is or was, but from the name, I just assume it's a church in which the royalties came to worship. Dia tidak mengejar perkara besar. He did not seek great things. Akhirnya dia pindah ke Edinburgh. Setelah dia benar-benar yakin Tuhan memanggilnya pindah ke Edinburgh. He only moved knowing it was God's call for him to move to Edinburgh. Kita juga masih setia. Jangan mengejar hal-hal besar atau kesempatan-kesempatan yang spektakuler. We too must stay faithful and not seek great things or spectacular opportunities. Saudara, saya akan akhiri khotbah ini dengan lirik dari lagu yang ditulis oleh George Madison, "Oh love that will not let me go." So let me end this sermon with the lyrics of the song that George Madison wrote. "Oh love that will not let me go. I rest my weary soul in thee. I give thee back the life I owe, that in thine ocean depths its flow may richer, fuller be." Ini lagu ditulis sewaktu saudara perempuannya berkata, "Saya mau menikah." The song he wrote when his sister said to him, "I'm going to get married." So malam sebelum adik perempuannya menikah, dia tulis lagu ini. So he actually wrote this the night before his sister's wedding. Kenapa? Kok dia tiba-tiba sentimental? What happened to him that he became so sentimental that he wrote this song? Karena saudara, waktu dia masih lebih muda, dia pernah punya pacar. Dan begitu pacarnya tahu bahwa dia akan buta, pacarnya memutuskan
relasi dengan dia. He became sentimental because once upon a time when he was younger, he had a girlfriend. They had a serious relationship. But when she found out that he was going blind, she broke up that relationship. Don't blame her, please. Most of you would have done the same thing. But that actually wounded him deeply. Wounded him deeply. Now you know why he wrote, "Oh love that will not let me go." God's love will not let me go. Woman's love, man's love can let me go. God's love will not let me go. That's why to him we can rest our weary souls. Mari kita berdoa. Let's pray. Terima kasih atas firman-Mu kepada kami hari ini. Thank you for your word to us today, dear Lord. Bapa dalam surga, biar kami siap sedia. Apa yang Tuhan beri, kami terima dan kami pakai untuk yang lain. Lord, help us be available to accept what you give us and to use it for others. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. In the name of Jesus, we all pray. Amen. Kalau saudara tahu lagunya, mari kita nyanyikan. Oh love that will not let me go, I rest my weary soul in thee. I give thee back the life I owe, that in thine ocean's depth its flow may richer, fuller be. Amen. What a beautiful sermon. Thank you, Pastor Paul. Untuk meresponi firman Tuhan, mari kita nyanyikan Lead Me to Calvary. In response to God's word, let's sing Lead Me to Calvary. Tidak ada yang bisa mengerti suffering lebih baik daripada juru selamat kita yang patuh akan tugasnya sampai ke kayu salib. No one can understand suffering as much as our Jesus, our Lord and Savior, who obeyed and literally marching toward the Calvary. Mari kita bangkit berdiri. Please stand. Ku mengutai Raja hidup, mulia bagimu. Ingatlah kota
akan mengambil bagian dari perjamuan kudus. We're going to partake Holy Communion together. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Pastor Paul. Saya mengundang para diakon untuk maju ke muka. I'd like to ask all the deacons to come up, please. Barang siapa percaya kepada Tuhan kita Yesus, masuklah, duduklah, ambillah perjamuan Tuhan yang kudus ini. Whoever believes in Jesus as your Lord and your Savior, please come. Sit at the table and take this Holy Communion. Firman Tuhan diambil dari Injil Matius pasal 26. The Gospel of Matthew chapter 26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah ini, inilah tubuhku. While they were eating, Jesus took bread and gave thanks and broke it and gave it to his disciples, saying, take and eat, this is my body. Mari kita berdoa, let us pray. Bapa dalam surga, tubuhmu ada di muka kami, darahmu ada di depan kami. Kami tahu kami tidak layak memakan dan meminumnya. Oh Lord Jesus, in front of us, here is your body and your blood. And we know we are not worthy, Lord, to take your body and drink your blood. Tapi Engkau sudah memberikannya untuk menebus dosa kami. But you have given this to us to redeem us from our sin. Terima kasih. Thank you, Lord Jesus. Dalam nama-Mu kami berdoa. In your holy name we pray. Amen.
Sebelum kita memakan tubuh Kristus ini, before we eat the body of the Lord, mari kita berdoa. Saya minta Saudari Syafi berdoa buat kita semua. Amin. Mari kita mengambilnya, marilah kita memakannya. Let's take this and eat this. Firman Tuhan berkata, sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Then he took the cup, gave thanks, and offered it to them, saying, drink from it, all of you. This is my blood of the covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sins. Sebelum kita meminumnya, saya meminta Diakon Cynthia untuk berdoa. Amin. Mari kita meminumnya, darah Kristus. Firman Tuhan berkata, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini, sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. I tell you, I will not drink of this fruit of the vine from now on until that day when I drink it anew with you in my Father's kingdom. Mari kita berdoa, let us pray. Biarlah Tuhan kemanapun kami pergi, kami membawa tubuh Kristus yang sudah disalibkan. We pray wherever we go, may we bring with us the crucified body of the Lord Jesus, untuk memberitakan Engkau sudah mengampuni dosa kami. To proclaim, you have forgiven us our sins. Dan kemanapun kami pergi, biarlah kami membawa tubuh Kristus yang sudah dibangkitkan. And wherever we go, may we bring with us the resurrected body of the Lord Jesus Christ, untuk memberitakan ada hidup yang kekal yang Engkau sudah sediakan bagi kami. That there is eternal life for all of us that you have prepared for us. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we all pray. Amin. Terima kasih. Kita akan menikmati persembahan pujian yang berjudul Your Love Compels Me oleh Kobeni Sutrisno.
kasih Ko Benny. It's a beautiful lyrics. Sama yang dibilang Roma 2 ayat 4 ya. God's kindness lead us to repentance. Puji Tuhan. Mari kita melanjutkan. Kita mau membawa persembahan syukur kita. Saya mohon yang bertugas untuk maju ke depan. Amin. Selama persembahan diedarkan, kita akan menikmati persembahan syukur yang akan dibawakan oleh Stacy Lau yang berjudul Hold On. Good morning, everyone. Today I'm going to be singing a song called Hold On. It's a song that I heard really recently, and it's a song that talks about the promise that we have in knowing Jesus, that even when we're in the deepest of valleys, when it seems like there's no light in the tunnel, that things are going to be okay, that he promises to be there with us, to help us through it. And I was reading through Psalms, and I came across this one, Psalm 34, 17 through 19, and it says, "The righteous cry out, and the Lord hears them. He delivers them from their troubles. The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. The righteous person may have many troubles, but the Lord delivers them from them all." So it's not that being a Christian, we will have a really easy life, but in the moments when we are troubled, he's always there, and his hand is there to comfort us. Smoke clouds all around, couldn't see your face. Darkness consumed me, stuck in the bitterness. But I know there's a light that's waiting up ahead. So I'll stay in the fight and look to the one who said, "Hold on just a little bit longer. I know it's gonna be okay. These days are gonna make you stronger. You'll find purpose in the pain. Hold on just a little bit longer. Deep down there's a well of faith. Let hope arise as you're lifting up my name.
You'll find purpose in the pain. Hold on just a little bit longer. Deep down there's a well of faith. Let hope arise as you're lifting up my name. And just hold on. Hold on, hold on. Just hold on. Just hold on. Thank you, Stacy, for the encouragement. That's a beautiful song, and she brings it really well. Oke, mari kita bangkit berdiri. Akhir ibadah kita mau nyanyikan lagu Kerja Buat Tuhan Selalu Manise. Siapa yang available? Mari kita nyanyikan lagu ini. Kita siap untuk bekerja untuk Tuhan. Kerja buat Tuhan selalu manise, biar tanpa upah selalu manise. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senangnya, dipanggil Tuhan selalu manise, membawa di kalana Tuhan saudara, ikut Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan, kerja buat Tuhan selalu manis, biar tanpa upah selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senangnya, dipanggil Tuhan selalu manis, membawa di kalana Tuhan saudara, Tuhan selalu manis, 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 ikut Tuhan selalu manis, 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 ikut Tuhan selalu mana-mana. Mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil. Saya kerja di hadapan Tuhan, saya kerja, saya kerja, saya kerja di hadapan Tuhan, saya kerja, saya kerja, saya kerja di hadapan Tuhan. Mari kita menerima berkat Tuhan. Let us now receive the benediction. Biarlah kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. May the grace of our Lord Jesus Christ. Biarlah kasih yang tak berkesudahan dari Allah Bapa. May the unceasing love of God the Father. Dan biarlah persekutuan serta penghiburan dari Roh-Nya yang kudus beserta dengan kita sekalian. And may the fellowship and the consolation of His Holy Spirit be with us dari sekarang sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus di sorga nanti. From now on until we see Him face to face in heavens above. Amen. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya
Izinkan saya untuk membacakan buletin. Yang pertama, gereja mengucapkan selamat kepada Ashley dan Gilbert Kun, Guy and Catherine Kun, untuk kelahiran Grace Lee Kun, anak dan cucu mereka yang pertama pada Minggu 27 Oktober. Yang kedua, terima kasih kepada semua saudara yang sudah membantu Lifeline untuk menjangkau yang belum percaya pada acara Halloween Outreach, baik melalui sumbangan candy atau mendoakan acara itu. Acara berjalan dengan sukses. Ada kurang lebih 450 orang dari komunitas yang datang, puji Tuhan. Yang ketiga, hari ini akan diadakan latihan paduan suara. Yang keempat, terima kasih bagi semua yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini, Tuhan memberkati. Yang terakhir, kami ingin menyambut untuk saudara yang baru pertama kali datang beribadah di gereja kami, kiranya bisa untuk berdiri dan memperkenalkan nama saudara di sebelah kanan saya, maybe. Novi, welcome. Ada yang di sebelah kiri saya, maybe? Nggak ada ya? No, oke. Ya, terima kasih semua untuk kesetiaan saudara-saudari. Selamat ulang tahun, kami ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Maria Mangunsong, 30 November, happy birthday. Untuk Ibu Poppy Adijaya, 4 November. Untuk Mia Kampodioniko, 4 November. Untuk Pak Tian Kiat Ong, 7 November. Untuk Ibu Jenny Suci, 8 November. And Sean Seloaji, happy birthday, 8 November. Kehadiran dan persembahan minggu lalu tercantum di buletin, dan untuk yang melayani tolong diperhatikan pelayanan minggu depan. Mari kita tutup dalam doa. Bapa kami yang di dalam surga, our Father in heaven, thank you Lord for your word, encouragement, and just the truth, Lord, and so we know what to do. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu dan kebenaran, jadi kami tahu apa yang kami harus lakukan. Tuhan berkatilah acara selanjutnya ini, kami akan menikmati makanan yang sudah dipersiapkan di dapur. Biarlah Tuhan memberkati tangan-tangan yang sudah mempersiapkannya. Lord, we're going to enjoy the fellowship and the food that's already been prepared by the kitchen crew. May you bless them, Lord, with everything that they do. Tuhan juga berkati semua perkataan dan juga perbuatan yang akan kami lakukan. Biarlah semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Lord, please bless everything that we do, everything that we say. May everything is for your glory. In Jesus' name we pray. Amen. Ibadah usai.